bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Aleluya. Hallelujah. Vamos a leer ahí en Santiago capítulo 2. Let's go to James chapter 2. Santiago 2, versículo 17. James chapter 2, verse 17. And I'm going to read Living Bible. I have it over here in English if you want it. Santiago 2:17. Así que nomás vamos a leer esta. Ya ven. Dice, como ve, no es suficiente solo con tener fe. So you see, it isn't enough just to have faith. Que muchas personas dicen, con la fe es suficiente. Many people say with faith is more than sufficient. Y sí es cierto, sí mueve And montañas. it's true, it does move mountains. Pero aquí podemos ver este versículo, dice, no es suficiente solo con tener fe. But here we can see the verse where it says, you see, it isn't enough just to have faith. Luego dice, usted también debe hacer el bien para probar que la tiene. Then it says, you must also do good to prove that you have it. Ahora sabemos que la fe sin obras Now we know that faith without works es is muerta. dead. Amén. Que es lo que dice el versículo Reina Valera, yo creo que eso es lo que dice, ¿no? Which No is tengo what aquí Reina the Valera. King James verse tells us. Pero dice, usted debe hacer el bien para probar que la tiene. You must also do good to prove that you have it. Si tú tienes fe, So if you have faith, tienes que comprobar que tienes fe. you have to prove that you have faith. Amén. Amen. La fe solita, Faith itself, la fe por sí sola, sin practicar obras, the faith itself without practicing any works está muerta. is dead. Es como que si no existiera. It's like if it doesn't exist. El jueves pasado hablábamos de esa expresión, más vale un ratón vivo Last Thursday we spoke about it's better to have a living rat que un león muerto. than a dead lion. ¿Por qué? Porque un león está muerto. Why? Because a lion is dead. Oh. No puede hacer absolutamente nada, aunque sea un león gigante, pero no puede hacer nada porque está muerto. It cannot do nothing, even though it's a giant lion. He's Entonces, dead. es mejor tener un ratoncito pequeño, So it's better to have a small mouse pero vivo. than a lion, but Pero alive. vivo. But alive. Amén. Amen. Entonces dice, usted debe hacer el bien para probar que la tiene. You must also do good to prove that you have it. ¿Qué tienes qué? You have what? Que tienes la fe. That you have faith. Amén. Entonces dice, la fe que no se muestra mediante obras Faith that doesn't show itself by good works no es fe en absoluto. is not faith at all. Está muerta y es inútil. It's dead and useless. Ahí está para los que dicen, es que tengo fe, There's for those that say, oh, it's because I have faith. pero nomás es de labios. But it's only from lips. No es una fe activa. It's not an active faith. Amén. Amen. Entonces, tenemos que tener una fe que mueve montañas, We have to have a faith that moves mountains, pero no solamente decirlo. not just saying it. No solamente es el comprar hospitales, It's not just say to buy hospitals, porque hay personas que tratan de engañar a Dios, because there's people that try to deceive God, tratando de hacer cosas buenas, trying to do good things, pero no es la fe, el tipo de fe que Dios habla. but it's not the type of faith that God speaks about. Amén. Amen. Aleluya. Y, porque decimos, la fe sin obras es muerta. Because we say faith without works is Y dead. me puedes decir, pero es que están haciendo hospitales y es una buena acción. And you could say, well, they're making hospitals, it's in a good action. La mayoría de esas personas que construyen hospitales
But the majority of those people that build those que hospitals están supuestamente mostrando su fe o sus acciones o sus obras, and are supposedly showing off their faith or their actions or their good works, hago la aclaración, I clarify que no viven una vida apartada para Dios. that they don't live a life separated for God. Al contrario, On the contrary, hacen cosas indebidas. do things that are not right. Amén. Amen. Entonces, por eso te digo, no podemos engañar a Dios. That's why I say we cannot deceive God. Y normalmente esas cosas no salen de los púlpitos. And normally those things don't come out of pulpits. Amén. Amen. Vamos a 2 de Timoteo 1, Let's go to 2 Timothy chapter 1, chapter 1. versículo 5. Otra vez este versículo, pastora. Verse 5. Segunda de Timoteo, no, Reina Valera. Segunda de Timoteo 1:5. Ya se lo deben de saber de memoria. 2 Timothy 1:5, and you should know this by memory. ¿Qué dice? What does it say? Trayendo a la memoria la fe fingida que hay en ti. When I call to remembrance the unfinished faith that is in thee. ¿Verdad que no dice la fe fingida? It doesn't say that the fake, Dice Faith. la fe no fingida que hay en ti. the faith that is unfinished that is in thee. Unfeigned. En otra versión que leyeron el otro día, creo que mi hermana Betsy fue, era la fe genuina, creo que decía, was it King James? The New King James. Decía, la fe genuina. The genuine faith. Entonces aquí dice, la fe no fingida. The unfined faith. Unfinished. Dice, que hay en ti, That is in you. la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice. Y estoy seguro que en ti también. And I'm persuaded it is in you also. Ahora yo te digo, no tengas una fe fingida, Now I tell you, don't have a fake faith, sino ten una fe verdadera. but have a true faith. La fe se ve. You can see faith. Tú puedes ver a una persona que ejerce fe y tú puedes ver a una persona que no ejerce fe. You could see a person that exercises faith, and you can also see a person that does not exercise Puedes faith. ver a una persona que dice que tiene fe, You can see a person who says they have faith, pero no vive por medio de esa fe They o en don't. esa fe. but they don't live by that faith or in that faith. Amén. Amen. La fe se ve. You could see faith. Amén. Amen. Ahora dice el versículo 6. Now, verse 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying of my hands. Entonces, aquí podemos ver que Timoteo como que andaba entre azul y buenas noches. You could see that Timothy was in between Like he blue was and good yes and night. no. Yes and no. Andaba a ratitos fluyendo en fe y en otras veces se salía de la fe. There was moments where he was in faith, and there was moments where he was out of faith. El apóstol Pablo le estaba diciendo, And Apostle Paul was telling him, te traigo a la memoria, te estoy recordando, "Therefore I put thee in remembrance porque yo te he visto el fluir en la fe genuina. that I stir up the gift of I seen you in genuine." Le dice, primero habitaba en tu abuela y luego en tu madre, First I was in your grandmother, and then I was in your mother, y también la vi en ti. and I persuaded this in you also. Ahora le dice, te aconsejo que avives ese fuego. And then it says, I remind you to stir up that gift. Aviva ese fuego. Stir up that No gift. permitas que las circunstancias de este mundo Don't allow for the circumstances of this world paguen turn off esa fe, ese don de Dios en tu vida. that faith or that gift in your life. Amén. Amen. El no congregarte, Not el no congregating, pasar tiempo en la palabra, not spending time in the el Word, no orar. not praying. Todo eso All that son factores que apagan ese don.
are factors that turn off that gift. Entonces tenemos que mantener esa flama encendida. We have to maintain that light Amén. on fire. Amen. Aleluya. Hallelujah. En la versión, perdón, 2 Timoteo, el versículo 7, Verse 7. dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. For God hath not given us a spirit of fear, but of power and love and of sound mind. Amén. Amen. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, For God has not given us a spirit of fear, sino tenemos un espíritu de poder, but of power, de amor love, y de dominio propio. and sound mind. El mismo Espíritu Santo está dentro de nosotros. The Holy Spirit himself is within us. Y tenemos ese poder y esa autoridad delegada de parte de Dios And we have that power and that authority delegated by para God poder ejercer ese poder, to be able to exercise that ese power, espíritu de poder, that spirit of power, ese espíritu de amor that spirit of love, y ese dominio propio. and that sound mind. Porque si nos ponemos a pensar, Because if we start thinking, ¿cuántas personas how many people cuántos de nosotros hemos tenido oportunidades or how many of us have had opportunities de no andar en amor? of not living in love? ¿Solo yo? Only me? ¿Cuántas veces How many times sabemos lo que tenemos que hacer we know what we need to do y no lo hacemos? and we don't do it? Y después pasa X circunstancia o situación en nuestras vidas And then X circumstances or things happen in our lives. y luego nos ponemos a pensar And then we start thinking, y decimos, we say, sabía que lo tenía que hacer. I knew that I had to do it. ¿Por qué no lo hice? Why didn't I do it? Amén. Amen. Creo que a todos nos ha pasado. I think it's happened to all of us. Y tenemos la responsabilidad de parte de Dios We have the responsibility by God de ejercer ese espíritu de poder. to exercise that spirit of power. Todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. I can do all things through Christ who strengthens me. Él está conmigo. He is with me. Él me prometió que nunca me va a desamparar y nunca me va a dejar. He promised me that he will never leave me. Tenemos el Dismay me. espíritu de amor. You have the spirit of love. Ese amor That love que Dios nos los mostró en el creo que es en el capítulo 13 de Primera de Corintios. I believe is in 1 Corinthians chapter 13. Ahí expresa lo que es el verdadero amor. He expresses there what is the true love. No el amor que nosotros decimos, ay, yo te amo y te quiero. Not as the love that I say, oh, I love you. Ese es un amor sentimental. That's a sentimental love. Y aquí la palabra no está hablando de un amor sentimental. And the word is not speaking about a sentimental love. Está hablando, así como la fe sin las obras es muerta, It's speaking just like faith without works is dead. asimismo el amor sin obras está muerto. The same way, love without works is dead. Pero no el tipo de amor que el mundo le llama amor. But not the type of love that the world calls love. El amor conforme a la palabra The love according to the word dice que da la vida por su hermano. says that gives your life or their life for their brother. ¿Darías tú la vida por tu vecino? Ve a tu alrededor. Would you give your life for your neighbor? See yourself around? Tal vez podemos decir, doy la vida por mi hijo, doy la vida por mi mamá. You might say, well, I'll give my life for my mom or for my child, Pero por algún hermano for a brethren, o algún desconocido. for somebody unknown. Hello. Hello. Amén. Amen. Entonces, ese tipo de amor That type of love es el que tenemos que ejercer. is the one that we need to exercise. No solamente cuando andamos de buenas. Not just when we're in a good mood, No solamente cuando nos levantamos con el pie derecho. not just when we wake up with our right foot, Sino es una constancia. but it's a consistency. Así como la fe tiene que ser constante. Just like faith needs to be Así constant. es ese amor. That's just like that love. Es como tener un carácter del amor.
It's just like having a character of love. Es un estatus que siempre tiene que estar fluyendo y operando, It's a status that always needs to be operating igual que la fe. and flowing like faith. La fe tiene que siempre estar fluyendo Faith has to always be flowing y tiene que estar creciendo. and it has to be growing. No sé si lo había comentado, se lo compartí al pastor hace unas semanas. I don't know if I had made a comment on it, but I shared it with Pastor a couple weeks ago. Creo que en la Santa Cena lo compartí. I believe that in the Holy Communion I shared it. Smith Wigglesworth Smith Wigglesworth dijo, said, mi fe o mi nivel espiritual, my level of spirituality no dura más de 2 o 3 días en el mismo nivel. does not last the same level for the 2 or 3 days. ¿Entendiste eso? Did you understand that? Entonces, ¿qué significa eso? What does that mean? Que va creciendo. It's growing. Dice la palabra, vamos de gloria, Where it says we go from glory to glory de victoria and from a victory victoria. to victory. Entonces, cuando lo dijo, yo me quedé. When he said it, then I was like, wow. Nunca lo había... Sabemos que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, We know that we go from victory to victory, pero nunca lo había escuchado de esa but I manera, had never heard it that way. en donde mi nivel espiritual That my spiritual level tiene que crecer, has to grow, tiene que madurar. has to mature. O sea, las personas a nuestro alrededor tienen que ver ese crecimiento. People around us have to be able to see that growth. Y honestamente, si vemos a nuestro alrededor o en otros lugares, vemos un crecimiento en la iglesia en general. And honestly, if we see around us or in other places, do we see a growth in the church in general? No me contestes. Don't answer me. Amén. Entonces, Amen. tiene que haber porque la palabra nos edifica. It has to be because the word edifies us. Si la palabra nos edifica, If the word edifies us, entonces tenemos que crecer. then we have to grow. Si vemos en lo natural, If we see it in the natural, un edificio a building está siendo edificado, that's being edified, ¿qué sucede con un edificio que está siendo edificado? what happens to that building? ¿Mm? Va creciendo, se va desarrollando la obra. It keeps growing, it keeps developing. Ahora, ¿qué sucede? Now what happens? Vamos a suponer, aquí atrás vimos un desarrollo aquí atrás. We'll just give the example of what we saw in the No nos back. vayamos muy lejos. There's a development back there. Let's not go very far. Por mucho tiempo For a very long time, vimos que el proyecto se estancó, we saw that the project was stopped. se paró. It was stuck. Y era un proyecto que se supone que día a día tenía que haber visto un progreso. And it was a project that day by day we should have seen that there should have been a progress. Ahora vemos Now we see que finalmente hubo un progreso. finally there was a progress. Y así están muchos cristianos. And that's how many Christians are. Los vemos abandonados. We see them abandoned. Los vemos que no crecen, no desarrollan su fe. We see that they don't grow, that they don't develop their faith. Pero gracias a Dios, Thank God llega un momento that there comes a time en donde ya no sienten lo duro, sino lo tupido. where they don't feel the worst, but what's worse than Constant against them. Que entonces empiezan a crecer. then they start to grow. Pero empiezan a hacerlo por las consecuencias de no ejercer la palabra y la fe. But they start doing it because of the consequences of not exercising the word and the faith. Entonces, como hijos de Dios, As in children of God, así como en cualquier obra, cualquier construcción, as in whatever works or whatever tiene construction, que haber ese crecimiento constante, paulatino. there has to be that constant growth. Tal vez no sea un crecimiento gigante, Maybe it's not a giant growth, pero es mejor el ver poco a poquito. but it's better to see little by little, Que haya más y que haya más y que for it haya to be más. more and more, Te enojes menos, and you get mad less, que le des más besos a tu esposo, to give more kisses to your husband, que hagas mejor comida. make better food.
Amén. O sea, todo lo que abarca nuestras vidas tiene que ir creciendo. Everything that surrounds our lives needs to be growing. No nomás es en lo espiritual, It's not just in the spiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una madurez. but in all areas of our life, there has to be a growth. There has to be a maturity. Cómo podemos ver que sí hay un crecimiento? And how can we see that there is a growth? ¿Cómo? How? Por el fruto. By the fruits. Por el fruto By the se fruits. ve el crecimiento. You could see the growth. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Entonces, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. For God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of sound mind. Ahora, el dominio propio Now, sound mind es refrenar la carne is to refrain your flesh y hacer lo que tienes que hacer. and do what you got to do. Tener ese dominio propio Have that sound mind de que, ay, hoy es martes, that, oh, well, today's hoy Tuesday. no transmiten el servicio, hoy no voy a ir. Well, they don't transmit the service. I'm not going to go. O, ay, me quedé dormido porque es martes. Oh, well, I fell asleep because it's Tuesday. No voy a ver a ningún lado. I'm not going to see either way. Voy a ver nomás al frente. I'm just going to see forward. Amén. Hallelujah. Entonces, tiene que haber fruto. So there has to be fruit. Que la carne quiere hacer algo, That the flesh wants to do la something. carne no quiere hacer algo. The flesh doesn't want to do something. Cierto. It's true. Y no solamente te pasa a ti. And it just does not happen to you. Pregúntale a cualquiera de los que que estamos aquí adentro. Ask any of us that are in here, Y a todos llegan pensamientos and we all get thoughts de tirar la toalla, of to throw in the towel, de no venir a la iglesia, not to come to church, de no diezmar, not to de no tithe, servir, not to serve, de no decir buenos not días, to say good de morning, llegar tarde al trabajo. be late to work. Dices, pero también involucra el trabajo. But does it also involve work? Claro que sí. Yes, it does. Todo lo que tú haces Everything that you do es un reflejo is a de reflection lo que está en tu interior. of what's in your inner man. Y tú representas con tus hechos buenos o tus hechos malos, And you represent with your good works or bad works, estás representando a Dios y su reino. you're representing God and His kingdom. Por eso es que hay muchas personas That's why there's many people. que dicen, ay, con los cristianos no. They say, oh, well, with Christians, no. ¿Por qué? Porque todo quieren gratis. Why? Because they all want everything free, Que siempre llegan tarde because they're always late, y muchas otras cosas. and many other things. Y se ha creado una fama. And there's a fame that has been El created. otro día estábamos hablando, creo, con la hermana Betsy y hermano Joseph era. I believe we were speaking with Sister Betsy or Brother Joseph the other day. Que la cultura latina llega tarde. The Latin culture always late. Decían, es que es el mexicano que llega tarde. No le digo, no es el mexicano. And they say, well, it's the Mexican that is always late. No, I said, no, it's not the Mexican. Son los latinos en general. It's just Latin in general. ¿Pero qué es? But what is it? Es una tradición y una costumbre It's a tra- equivocada It's a tradition and a custom that is wrong del mundo de pecado. from the world of sin. Entonces, ahora nosotros en Cristo, So now us in Christ, sigues teniendo esa tradición y esa costumbre, sí, en la carne. if you continue to have that tradition and custom, then yes, it's in the flesh. Y es ahí en donde entra el dominio propio. And then that's where the sound mind comes in. El dominio propio me dice, llega temprano todo el tiempo. The sound mind tells me always come in early. La palabra de Dios me dice, sé honorable. Word of God says be honorable. Porque soy honorable, voy a llegar temprano. And because I'm honorable, I'm going to be there early. Porque soy honorable, no le voy a robar ni 5 minutos al patrón. And because I'm honorable, I'm not going to stay still not even 5 minutes of my boss's time. Amén. ¿Por qué? Porque Amén. estamos representando a Dios aquí en la tierra. Why? Because we're representing God here on earth. Y ya no somos latinos. And we're no longer Latin. Ya no seguimos la tradición y la costumbre de este mundo o de la cultura. We don't follow the custom or tradition from this world or from the culture. Ahora tenemos como responsabilidad Now we have as a responsibility el crear nuevos hábitos. to create new habits. Uno de los hombres que siempre llegaba temprano, One of the men that was always there early el doctor Dufresne. was Dr. Dufresne. No recuerdo qué ministro era, I don't remember what minister it was. que dijo,
habíamos ido, dijo, a unas reuniones con el doctor Dufresne. He said we had went with some Meetings. reunions or meetings with Pastor Dufresne, Y nos estábamos hospedando en el mismo hotel. and we were in the same hotel. Y dijo, el doctor Dufresne le dijo a este pastor o a este ministro, And Dr. Dufresne told this minister or this le pastor, dijo, te veo en la recepción para irnos juntos a la iglesia. I'll see you in the reception so we can go to church together. Y le dijo, ok, He said, okay, ahí nos vemos. we'll see you there. Este pastor This pastor llegó 15 minutos antes de que el servicio bajó de su cuarto de hotel al lobby, a la recepción, 15 minutos antes de que el servicio empezara. He came down from his room to the lobby 15 minutes before service started, El doctor Dufresne ya no estaba ahí. and Dr. Dufresne was no longer there. Él estaba ahí, creo que era como una hora antes Dr. Dufresne was there, like I believe, 1 hour before en la recepción. in reception, Y él, media hora antes, él ya se había ido a la iglesia. and half an hour before he had already left to church. Dices, pero ¿esto qué tiene que ver con la fe y con la palabra de Dios? And you say, well, what does this have to do with the faith and the Word of God? Se llama honor. It's called honor. Otro de los hombres que también nos impresionó mucho, Another one of the men that impressed por lo us, menos a mí, at least impressed me, era el hermano Mitch Morgan. was Brother Mitch Morgan. Era el piloto del doctor Dufresne. He was Dr. Dufresne's pilot. Ese hombre era como un soldado That man was like a soldier asistiendo al doctor Dufresne. assisting Dr. Dufresne. Literalmente lo que el doctor Dufresne le decía o le pedía ya estaba listo. Literally, what Dr. Dufresne would ask him to do or ask for, it was literally done. Amén. Entonces tenemos que ser honorables We have to be honorable, con hasta lo más mínimo, los más detalles mínimos en nuestras vidas. even in the smallest details in our lives. Que si el servicio empieza a las 2 de la tarde, If service starts at 2 p.m., como servidor, ¿a qué horas tienes que llegar? as a server, what time should you be here? A la 1. 1. Una hora más temprano. 1 hour earlier. Una hora más temprano. 1 hour earlier. Hello. Hello. Dices tú, pero tal vez yo no sirvo. But you might say, well, I don't serve. Entonces llega 30 minutos antes. Okay, then we'll at least be here 30 minutes early. Amén. Amen. Pero es que viajo una hora But it's because I travel an hour para llegar aquí al servicio. to come here to service. Sí, Yes. hazlo para llegar a esa hora, Do it to be here to that hour. para llegar a tiempo. To be here on Porque time. no estás honrando a la iglesia, a los pastores. Because you're not honoring the church or the No pastors. estás honrando a Dios. You're honoring God. Con esos hechos tan pequeños o con esas acciones tan pequeñas, With those little things or those little actions that are really estás small, honrando a Dios. you're honoring God. Y la actividad angelical, And the angelic activity, tanto demonios como ángeles, as in demons and angels, están viendo tu actitud. are looking at your Están attitude. viendo mi actitud. They're looking at my attitude. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. No sé por qué me metí en eso. I don't know why I went that route. No está en mis notas. It's not even in my notes. Pero quiero leerte la versión del mensaje de ese versículo. But let me read you the message version of that verse. Dice, Dios no quiere que seamos tímidos o vergonzosos con sus dones, sino audaces, con denuedo, amorosos y sensatos. 1:7. God doesn't want us to be shy with his gifts, but bold and loving and sensible. Sino audaz o con denuedo. But bold, Bold. Ya hemos tocado esta palabra bold. we have already touched on this word. Denuedo. Denuedo. Bold. En denuedo para llegar temprano. Have boldness to come in early. En denuedo para honrar a Dios en todas las áreas. Have boldness to honor God in all your areas. Amén. Amen. El denuedo se ve. You could see boldness. Anteriormente
enseñaba que tenemos que tener denuedo para dar, I used to teach on that we have to have boldness to give, pero también tenemos que tener denuedo para recibir. but we also have to have boldness to receive. No solamente estoy hablando de finanzas, Now, I'm not just speaking on finances. estoy hablando de todo en general. I'm speaking of everything in general. Denuedo para dar una palabra Boldness to give a y word denuedo para recibir palabras. and boldness to receive words. Amén. Amen. No tomar a la ligera lo que se nos está hablando. Not to take lightly what is being taught to us, Y no tomar a la ligera lo que tú estás hablando. and not take lightly on what you're speaking of. Que hay muchas veces que hablamos y no nos damos cuenta o estamos enojados o estamos en X circunstancia Because there's many times where we speak lightly and we're in certain circumstances that we don't realize, y hay muchas veces que no ponemos atención en lo que estamos diciendo. and we don't realize what we're saying. A eso me refiero. Ten denuedo para hablar. That's what I'm referring to. Have boldness to speak. No permitas que tus palabras que tú hables Don't allow that for your words that you speak caigan caigan al suelo. fall to the floor. Que sea con ese denuedo, con esa autoridad que Dios te ha dado. Yo no te lo he dado. Dios te ha dado ese poder y esa autoridad. But let it be with that boldness and that authority that God has given you. Tenemos que cuidar ese poder y esa autoridad que se nos ha sido delegado. You have to guard that boldness and that authority that God has Y hay mucho delegated in cristiano us. que nomás vive su vida navegando como que, ay, soy un cristiano. And there's Christians that live their lives just saying, oh, well, I'm a Christian. No eres un cristiano X. No, you're not just what. Realmente what kind of supieras y Christian? vieras el tipo de valor, de poder que tienes, que Dios ha depositado sobre tu vida, But if only you would be able to see the value that God has deposited into your life with that te power, sorprenderías. you would be surprised. He escuchado un testimonio, I've heard testimonies. no recuerdo muy bien de quién ni cómo era, I don't recall exactly whom or how it was, pero lo que sí recuerdo but what I do remember, es que era una mujer que iba en la noche it was a woman that would go at night. y iba sola She was by herself, y era en un barrio no muy bueno and it was not in a very good area. y venían unos hombres a atacarla. There were some men that were coming to attack her. Y ya cuando se iban ellos a enfrentar a ella, And when they were coming to confront her, de repente vieron a un gigante atrás de ella all of a sudden they saw this giant person behind her, y salieron corriendo. and they ran. ¿Qué era? No era ella, What was it? It wasn't her. pero era lo que ella representaba y lo que ella hacía para Dios, ese honor que ella vivía día a día, But it was what she was representing and what she was living on a daily living for God que causó que los ojos espirituales de esos hombres se abrieran that caused that the spiritual eyes of those men were opened, y pudieron ver los ángeles que cuidaban a esa mujer, and they were able to see the angels that guarded this woman, que salieron corriendo. that they ran out of there. Entonces, si nosotros supiéramos el valor que tenemos en Cristo, If we only knew the value that we have in Christ, hasta nuestro paso cambia. even our walking would change. Nuestro vocabulario, nuestro léxico cambiara. Our vocabulary would change. Amén. Es como cuando nos enfrentamos con una gran personalidad. It's like when we confront this great personality, Cuando nos enfrentamos con un gran hombre o con una gran mujer. or when we are confronted with a great man or a O te puedo decir, Great ¿qué woman. harías si de repente vas caminando y te encuentras con el rey de Inglaterra? Or we could say, what would you do if you were walking and all of a sudden you're in front of the King of England? ¿Qué ibas a hacer? What were you going to do? El paso te iba a cambiar. Your walking was going to change. ¿Por qué? Porque estás viendo o estás delante de una persona que es muy importante. Why? Because you're seeing or you're in front of a person that's very important. Entonces, aquí no hay otro mayor So here there's nobody bigger, y mora y vive dentro de ti. and he lives and is within Y you. aparte que mora y vive dentro de ti, Besides the fact that he lives and is within you, hay presencia espiritual que siempre nos está viendo, nos está observando. there's spiritual presence that's always observing us or watching us. Amén. Así que tenemos que tener ese cuidado. Amen. So we have to be careful. Amén. Amen. Aleluya. Aleluya. Vamos a Juan 3.
Let's go to John 3. Vamos a ver el suceso en donde está Jesús hablando con Nicodemo. We're going to see where Jesus is speaking to Nicodemus. Reina Valera. Juan 3. John 3. Déjame te digo algo Let me tell you something antes de iniciar ahí. before we start this. Nosotros mismos Ourselves somos los que, en la mayoría de los casos, no estoy diciendo todas las personas, pero en la mayoría de los casos, we ourselves, I'm not saying that all people, but the majority of people in all cases, nosotros somos los que nos auto desanimamos. we are the ones that we auto-discourage Nos ourselves. criticamos a nosotros mismos. We criticize ourselves. Y tenemos que aprender And we have to learn a vernos como Just- Dios nos ve. to see ourselves like Christ sees us. Amén. Ahora, no te estoy diciendo con esto I'm not telling you with this que hagas lo que siempre haces, to do what you always do, sino al contrario, but on the contrary, que así como dijimos ahorita, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. just like I said earlier, we go from glory to glory and victory to victory. Como Smith Wigglesworth dijo, tenemos que ir subiendo ese nivel espiritual cada cierto tiempo. And like Smith Wigglesworth said, we have to keep raising our spiritual. Y tal vez podemos decir, pero es que él era Smith Wigglesworth. But you could say, well, he was Will Smigglesworth. Y yo nomás soy yo. And well, it's just me. Yo nomás soy yo, Blanca Urrea. I'm just Blanca Urrea. Él ha resucitado a como 20 muertos. He raised up about 20 dead people, Y yo no he resucitado a ninguno. and I haven't raised any of them. Al contrario, he orado por algunos y unos se han muerto. On the contrary, I've prayed for some, and some have died. Pero ¿sabes qué? But you know what? Piensa bien de ti. Think good of yourself, Porque el gran yo soy because the great I am está dentro de ti. is in you. Aquel que resucitó a Jesús entre los muertos That who raised Jesus from the dead ones está dentro de mí. is in you. Está dentro de ti. Is in you. Aquel que estaba con Smith Wigglesworth, He that was with Smith Wigglesworth resucitar a esas 20 personas, raised those 20 people. ese mismo está dentro de mí. Himself is within you. Amén. Amen. Que no nos veamos Let's not see ourselves en la carne, in the flesh, sino aprendamos a vernos but learn to see el ourselves punto de la perspectiva espiritual. from the point or perspective spiritual way. Mi espíritu, In my spirit, todo lo puedo I can do all things en Cristo, in Christ, que Él es mi fortaleza. because He is En Cristo in Christ. tengo la habilidad de resucitar muertos. I have the ability to raise up dead people. En Cristo In Christ, tengo la habilidad de sanar I enfermos. have the ability to heal people. En Cristo In Christ, tengo la habilidad de liberar a personas I have demoniadas. the ability to free people that are possessed. Amén. Amen. Que cuando tus pensamientos se vayan a ese, o se traten de ir a ese estatus de no puedo, So when your thoughts try to go to that status of I can't, derriba esos argumentos, esos pensamientos. bind those thoughts. Porque la palabra dice que tú todo lo puedes. Because the word says you can do all things. Y es ahí en donde tenemos que continuar en esa destreza. Tenemos que desarrollar esa destreza en inmediatamente derribar todo aquello que nos lleva para abajo. And is there where we have to develop and take everything that is trying to bring us down. ¿Por qué? Porque normalmente son demonios que tratan de mantenerte en ese nivel. Because usually it's demons that are trying to maintain you in a certain level. Tratan de bajarte aún más del nivel espiritual del cual tú ya Or tienes. trying to bring you down from whatever spiritual level you already have. Y Dios quiere que vayas a más.
And God wants you to go further y más and further y más. and more. Y recuerda And que remember, cuando llegues a esa madurez, And when you get to that maturity, hay más. there's more. Y luego hay más. And then there's Y more. luego hay más. And there's more. Siempre va a haber más. And there's always going to be more. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Juan 3, John 3, versículo 6. verse 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. That which is born of flesh is flesh. Y lo que es nacido del espíritu, And that which is born of the spirit, espíritu es. spirit is. Una vez más. One more time. Dice, lo que es nacido de la carne, That which is born of the flesh, carne es. flesh is. Y lo que es nacido del espíritu, And what's born of the spirit, espíritu es. spirit is. Amén. Amen. Ahora, por mucho tiempo, For many times, personas han dicho, people have said, esta carne es una carne pecadora. this flesh is a sinful flesh. ¿Cuántas personas han escuchado esa expresión? How many people have heard that expression? Amén. Amen. Ahora, la carne tuya Your flesh no es pecadora, is not sinful, no es pecaminosa. or it's not sin, Ya. sinful. Sino la carne But the flesh es lo que tú y yo is what you and I entrenamos a hacer. train it to be. Yo la entreno a hacer cosas buenas, I train it to do good things, la puedo entrenar a hacer cosas malas. or I can train it to do bad things. Amén. Amen. Como el pastor siempre nos da el ejemplo. Like Pastor always gives us the example. Tenemos un pick-up, una troca. We have a truck. Es un vehículo. It's a vehicle. A ese vehículo That vehicle, podemos echarle we can put víveres, comida, food para ir a alimentar a los pobres. to go and feed the hungry. Pero a esa misma pick-up o esa troca But in that same truck or pickup, podemos cargarla con alcohol o con drogas o con lo que sea. we can put drugs, alcohol, or whatever. Pero es simplemente un vehículo. But it's simply a vehicle. Así igual es nuestra carne. That's just the same way our flesh Es is. un vehículo. It's just a vehicle. Y nuestra carne va a hacer lo que nosotros le permitamos que haga. And our flesh is going to do whatever we allow it to do. Amén. Amen. Ahora, no podemos atar Now we can't bind y expulsar a la carne de la carne, and expulse flesh out of flesh. como se atan los demonios o se expulsan los demonios, Just like you bind or expulse any demons. porque está la carne haciendo algo malo. Because the flesh is doing something wrong. ¿Verdad que no? We can't do that, right? ¿Verdad que nos tiene sentido el tratar de sacar la carne de la carne? Right? Doesn't make sense to take the flesh out of the flesh. Sino se tiene que sacar ¿qué? But what do you have to take out? La entidad espiritual que está afectando de una manera negativamente, The spiritual, influenciando esa carne. the spiritual entity that is in one way affecting negatively that flesh. Amén. Amen. Ahora, en muchas ocasiones, Now, in many occasions, nosotros como cristianos, us as Christian, no hay demonios. there's no demons. ¿Por qué? Porque somos, el Espíritu Santo es nuestro dueño, Why? Because the Holy Spirit is our owner. pero But sí hay influencia demoníaca. there are demonic influences. No somos poseídos We're not possessed por demonios, by demons, pero sí hay personas influenciadas por demonios. but there are people who are influenced by demons. Amén. Amen. Ahora, Now, como te dije ahorita, like I said earlier, nosotros somos los que entrenamos a nuestra carne a hacer lo que la carne hace. we are the ones that train the flesh to do what the flesh does. Amén. Amen. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando una persona tiene hábitos erróneos? Now, what do we have to do when certain people have erroneous habits? ¿Qué es lo que tienes que hacer? What do you have to do? Atar los demonios, dice la hermana Betsy. Bind the demons, Sister Betsy said. Dejar de hacerlos. Stop doing them. Amén. Amen.
Ahora, si tú sabes que hay una influencia demoníaca, Now, if you know that there's a demonic hay influence, dos cosas. there's two different things. Hay ocasiones donde sí hay influencia demoníaca, There's occasions where there is demonic influence, pero hay otras but ocasiones there's other que occasions, son la mayoría de las veces, which is the majority of es times, rebeldía that is voluntaria. voluntary Yo no lo rebellious. hago porque no quiero. I don't do it because I don't want to. Entonces, a eso Now that personas le dicen que es una influencia demoníaca, people tell it that it's a demonic influence, pero no es una influencia but demoníaca. it's not a demonic influence. No me levanté y no vine al servicio porque no quise. I didn't get up and I didn't come to service because I didn't want to. No vine y no serví porque no quise. I didn't come and I didn't serve because I didn't want to. Ahora, Now, si hay personas que dicen, fíjate, esto sucedió, o me moví de casa y no pude porque hoy era el último día y esto es lo que tenía que hacer. well, this is what happened, or I moved from home and I had to do it because today was the last day. Eso es algo diferente Well, now that's something different al decir, no fui porque no quise. to say that I didn't go just because I didn't want to go. Hay personas que dicen, no fui porque no tuve tiempo. Or people could say, I didn't go because I didn't have time. El no tener tiempo The not having time es una excusa. is an excuse Ellos inventan that they invent para excusarse to excuse themselves ante Dios y ante los hermanos o los pastores o como tú le quieras poner to God, the pastor, or the brethren, however you want to call it, de la rebeldía que estás practicando. of the rebellious attitude that you're Y practicing. eso nomás lo dije, pero no es específicamente por cualquier persona, sino puedes tomarlo en general. I just specifically said that not for any particular person, that's in En general, cualquier cosa. whatever thing. Amén. Amen. O sea, tenemos que llamarle a lo blanco blanco. We have to call what's white, white. Sí, así inicié. That's how I initiate Y a it. lo negro negro. And black, what's black. Amén. Amen. Lo que es rebeldía. What is being rebellious is Y rebellion. lo que es santidad es santidad. What is holy is holiness. Amén. Amen. Creo que se me enojaron. I think you guys got mad at me. No se me enojen. Don't get mad at me. No se me agüiten. Don't get sad. Tanto. El crucificar la carne. To crucify the flesh. Como le comentaba hace rato, I was mentioning earlier, a todos nos vienen pensamientos de no quiero hacerlo. we all have thoughts of, I don't want to do No it. quiero ir a la iglesia. I don't want to go No to church. quiero sembrar. I don't want to sow. Ay, me está hablando el pastor. ¿Qué querrá el pastor? Oh, pastor's calling me. What does pastor want today? O sea, cada uno es en diferentes áreas que a todos somos expuestos a que Satanás trate de desviarnos. It's all in different areas, exposed to different things where Satan wants to deviate us. Y lo digo para edificarnos, no lo digo por hacerte daño. And I say it to edify ourselves, not to hurt you. Amén. Amen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crucificar la carne, esos deseos que son sembrados por medio de demonios. So what do we have to do? We have to crucify the flesh for those things that are being sown by demons. Amén. Amen. Hay una expresión que en inglés utilizan y dicen, keep your flesh under. There's a expression that they use in English, Mantén tu carne bajo sujeción. maintain your flesh under. Porque si fuera por la carne, la iglesia estuviera vacía ahorita. Because if it was by the flesh, the church would be empty right now. Nadie diezmara. Nobody would tithe. ¿Por qué? Porque es mejor carnalmente tener el dinero en mi banco, en mi bolsillo, que el darle a Dios lo que es de Dios. Why? Because carnally speaking, it's better for me to have the money in my pocket, in my bank, than give it to God. Amén. Amen. Entonces tenemos que mantener We have to maintain nuestra carne bajo la sujeción, no de los pastores, no de la iglesia, sino bajo la sujeción de la palabra. under subjection to the word. Tenemos que honrar a Dios como lo que Él dice en su palabra que lo hagamos. We have to honor God like He says it in His word to do it. No es por el bien mío o el bien del pastor, sino es por el bien de todos nosotros y del cuerpo de Cristo. It's not for my well-being or for pastor's well-being, but it's the well-being for all of us in the
body of Christ. Tú no haces la parte que te corresponde. If you don't do the part that corresponds to Hay un you, vacío en el cuerpo de Cristo. there's an emptiness in the body of Christ. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que hacer. Each and one of us has the responsibility of what to do. Tenemos que aprender a ver como Dios ve. And we have to learn to see how God sees. Estaba escuchando un servicio. I was listening to a service. ¿Cuántos de ustedes conocen o han escuchado hablar? How many of you know or have heard of? Creo que es Miles. No, no es Miles Monroe. Acaba de fallecer. Es un hombre. He just died. Lefebvre, creo que se apellida. O la esposa es Lefebvre. Era un amigo muy cercano de Kenneth Copeland. He was a really close friend of Kenneth Copeland. Bueno, anyways, este hombre This man creo que era un músico, no sé si era rockero o qué era. I believe he was a musician. I don't know if he was a rocker or what Dios he lo was. rescató. God rescued him. Se hizo un amigo de Kenneth Copeland. And he became a friend of Kenneth Y Copeland. ahora el año pasado And last year, falleció. he died. Le dio cáncer. He had cancer. Y la esposa se ve muy joven. And his wife looks very young. Pero estaba escuchando a Kenneth Copeland que dijo, And I was listening to Kenneth Copeland that said, él le dijo a su esposa, ya estaba en los últimos momentos para ya irse con el Señor. he was telling his wife he was in the last moments to go with the Lord. Él tenía cáncer, de eso murió. And the man had cancer. That's what he died from. Y antes de morir, And before he died, volteó con la esposa he turned around to the wife y le dijo, yo estoy sano. and he said, I am healed, Y falleció. and died. Cuando yo escuché eso, When I heard that, dije yo, ¿cómo es esto? I was like, what do you mean by that? Pero él no estaba enfocado en lo que su cuerpo estaba padeciendo. He was not focused on what his body was going through. Sino él estaba enfocado en quién es él en su espíritu. En él estaba completamente sano. He was focused on who he was in his spirit. In him, he was completely healed. ¿Llegó el momento? Time came. Llegó el momento. Well, time came. Amén. Amen. Entonces, muchas veces Many times, nosotros queremos razonar las cosas como nosotros pensamos que debemos hacerlo, que debemos razonarlo. many times we want to reason the things of thinking of how we think we should be doing El things. punto de partida de mi conocimiento And from my own understanding es cómo actuamos. is how we act. Y eso no es correcto. And that's not correct. Tenemos que actuar del punto de partida We have to act de esta verdad, from this truth, que es mi verdad. which is my truth. Entonces, no porque este hombre se murió de cáncer, So not because this man died from cancer no significa que no estaba sano doesn't mean that he was not healed su espíritu. in his spirit. Porque muchas veces juzgamos. Because many times we judge. Inmediatamente la carne y el pensamiento, inmediatamente queremos juzgar. Immediately the flesh and the thoughts want to judge. Amén. Amen. La palabra muchas veces nos enseña el que hay un curso y que no curso de entrenamiento, sino que hay una trayectoria, gracias. And many times the word will teach us that there's a trajectory of things. Pero tenemos que aprender a que lo que es la palabra, eso es mi verdad. But we have to learn that what the word is, that's my truth. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Ahora vamos a Juan capítulo 10. Now let's go to John chapter 10. Esa es la Biblia de las Américas. Juan 10, John 10, versículo 1. verse 1. Dice, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador.
y es Satanás. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door unto the fold of the sheep, but climbeth up some other way, that same is a thief and is a robber. Versículo 2 dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. But verse 2 says, but he that entereth in by the door is a shepherd of the sheep. Amén. Amen. Ahora, ¿quién es el pastor de las ovejas? Now, who is the pastor of the sheep, or who's the shepherd? Jesús. Jesus. Amén. Amen. Ahora, también podemos verlo de otro punto de vista. Now we can also see it in a different point of view. Y te puedo hacer esta pregunta. ¿Quiénes son los que pueden entrar por la puerta correcta del redil? And I can ask you this question: who can go in through the correct door of the shepherd? Las ovejas, los que oyen, Sheep, those that listen or hear, los que entran por la puerta correcta. those that enter through the correct door. Que en el versículo 1 dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. And verse 1 says, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Entonces, las ovejas, ¿estamos de acuerdo? Las ovejas entran por la puerta del redil, amén. Are we all in agreement? The sheep are the ones that go in through the correct door. Y esa es la entrada correcta y legal que existe And, para that, entrar al redil. and that's the correct entrance or entering that exists going into the correct way. Ahora, ahorita leímos Juan 3:6. We just read John 3:6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo Bueno. que es del espíritu, espíritu es. That what is from the flesh is flesh, and what is spirit is from the spirit. Ahora, teniendo ese versículo en mente, Now, having that verse in mind, vamos a ver este versículo we're going to see this verse. y vamos a darle esa interpretación de acuerdo a ese versículo otro. Amén. And we're going to give interpretation according to that other verse. Amen. Ahora, la carne The flesh es un plano o dimensión carnal is a plan or a dimension que está reprobada. that is reproved. Vemos naturalmente el versículo, si lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. We see the verse that says that whatever is from the flesh is from the flesh, and what's from the spirit is from the spirit. Pero But cuando leemos ese versículo junto con el otro, when we read that verse according with the other nos one, damos cuenta we realize de que porque somos nacidos en la tierra because we are born in the earth y tenemos un cuerpo de carne y de hueso, and we have a body of bones and meat, nacimos de una mujer, we were born of a woman. tenemos autoridad legal para estar en este planeta. We have a legal authority to be here on this planet. Amén. Amen. Entonces, los espíritus demoníacos, So the demonic spirits, principados, principalities, potestades hosts, y huestes de las tinieblas, and hosts of darkness, pregunto, ¿tienen cuerpo? do they have a body? No tienen cuerpo. They don't have a body. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? So what do? Ellos tratan de atormentarte They try to torment you. y tratan They try de hacerte creer, to make you believe, te engañan, and they deceive you, que creas that you believe que ellos te controlan, that they control you, que ellos controlan todo. that they control everything. Amén. Amen. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? But what do? Buscan un cuerpo. They look for a body. Ten en cuenta que ellos siempre están buscando una entrada por donde ellos expresarse. Always have in mind that they're always looking for a open door of where they can express themselves. Amén. Y ellos no pueden hacer nada a menos que ellos entren o influencien a esa persona. And they cannot do nothing unless they enter and influence that A person. menos que ellos cedan esa mente o ese cuerpo para que ellos puedan operar. Unless they give in their mind or that body so that they can operate. Amén. Amen. Y es así como vemos que hay personas And that's how we see that people, en donde hoy en día se ven personas que antes pues no tenemos récord de que existían, well, nowadays, well, no,
we don't have a record that anything existed. de personas que se creen animales, People who believe that they are animals, personas que se creen niñas, or people who believe they're girls, hombres ya adultos mayores de 50, 60, 70 años, men that are older, 50, Ellos 60 years. piensan que son una niña. They believe that they're a little girl. ¿Qué es eso? What is that? Son espíritus que entran a esos cuerpos. They're spirits that go entering into those bodies. Amén. Amen. Ahora, la pastora Nancy Now, Pastor Nancy habla de una experiencia spoke about an experience de un pastor amigo de ella. of a pastor friend of hers. Y este pastor And this pastor tuvo una experiencia. had an experience. Este pastor conoció a un hombre. This pastor knew a man, Este hombre se hizo miembro de la iglesia de este pastor. and this man became a member of this pastor, Y era ya un hombre mayor. and he was an older man, Y él estuvo en una de las guerras. and he was in one of the wars. Y era un hombre que después de la guerra, después de que salió de su tiempo de servir en el ejército, And he was a man that after he left serving the war, era un hombre que siempre estaba triste. he was a man that was always Un sad. espíritu de tristeza lo tenía. A spirit of sadness had him. Ahora, era un hombre que había nacido de nuevo, Now he was a man that was born again, pero nunca renovó su alma. but he never renewed his Y mind. ese espíritu de tristeza siempre estuvo en él. And that spirit of sadness was always in him. Ahora, cuando el hombre estaba ya por fallecer, Now when the man was almost about to die, el pastor estaba ahí con él. pastor was there with him. Y dice el pastor And pastor said que el Señor le permitió ver algo en el espíritu. that God allowed him to see something in the spirit. Y el momento cuando él ya falleció, And at the time when he died, el pastor vio como de sus ojos pastor saw like from within his eyes, se caía como un film, como una sábana tal vez de sus ojos, no sábana, sino como una telita o algo que cayó de sus ojos. he was seeing how a film was falling from his eyes. Y lo que el Espíritu Santo le mostró al pastor And what the Holy Spirit was showing the pastor, era como esos aparatos de hoy en día. El Manuel tiene uno de ellos, it was like those gadget things. Emmanuel has one of donde those today, juegan golf. where they play llaman? golf, VR, un VR. a VR. Son esas como lentes grandes que te los pones y ves una realidad virtual. It's the kind of goggle looking thing that you put on, and it's kind of like you're in a virtual room. Y este hombre es como que si tenía él en puesto uno de esos. And this man, it looked like he had one of those on. Y este hombre, durante toda su vida, siempre During all his life, always, estaba viendo he was seeing, y estaba experimentando, he was experimenting, estaba viviendo and he was living todo lo que había vivido durante la guerra. everything that he lived through the war. Las volvía a vivir cada vez que eso se volvía a pasar sobre sus ojos. He would relive it every time that would come into his eyes. Los demonios son reales. The demons are real. Y este hombre no tenía mucho conocimiento de la palabra. And this man did not have a lot of knowledge of the word. Él tenía el poder He had the power para atar ese demonio que lo atormentaba, to bind that demon that tormented him provocar que eso parara, and provoke for that to stop. pero no lo hizo. But he didn't do it. Amén. Amen. Entonces, Dios nos ha dado ese espíritu de poder. God has given us that power of spirit. The Dios nos spirit ha of dado power. ese espíritu de amor. He has given us that spirit of love. Y Dios nos ha dado ese espíritu de dominio propio. And God has given us that spirit of sound mind. Y no es para decir, es que Dios me ha dado el espíritu de amor, de poder y dominio propio, porque todos nos lo sabemos de memoria.
And it's not just to say that the God has given me the power and love and spirit of sound mind, because we all know it by sino es heart. para ejercerlo. Is to exercise Es it, para que en todo tipo de momento so that in every moment te pares en tu realidad, que es la realidad de la palabra, that you stand in your reality, which is the reality of the word, y digas, and you "No, say, no, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. I'm going to do what I have to do. Voy a ir a la iglesia, I'm going to go to church. voy a honrar a Dios, I'm going to honor God, voy a llegar and temprano, I'm going to be there early. voy a hacer lo que tengo que hacer. I'm going to do what I have to do. Que a mi carne no le guste, Well, whether my flesh doesn't like it, a todas nuestra carne no nos agrada. sometimes our flesh doesn't always No like eres it. el único, You're not the only one, no eres la única. and you're not the only one. Pero todos hacemos, bueno, la mayoría hacemos lo que tenemos que hacer. Well, the majority of us do what we have to do. Amén. Amen. Y aparte, And besides that, que Dios dice en su palabra, God says in His Word, yo honro I honor a los que me honran. those who honor me. Dios no dice, yo honro God doesn't say I honor a aquellos que de vez en cuando me honran. those that honor me here and there. La honra a Dios es una constancia, The honor to God is a es consistency. una dedicación It's a dedication, siempre, always. no cuando me sienta bien solamente, Not when I'm feeling good, sino constantemente. but Estoy constantly. feliz, honro a Dios. I'm happy, honor God. Tengo gozo, I honro a have Dios. joy, honor God. Estoy triste, voy a sad, honrar a Dios. Honor God. El pastor me hizo enojar, Pastor voy made a me honrar mad, a Dios. I'm gonna honor God. La pastora habló de mí en el servicio, voy a honrar a Dios. I thought I spoke about me in the service. I'm gonna honor God. Amén. No importa lo que suceda, It doesn't matter what happens. tengo que hacer lo que tengo que hacer. I have to do what I have to do. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Greater is He that is in me that is in the world. Amén. Amen. Somos más que victoriosos. We are more than victorious. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos recibieron? How many of you received? ¿Cuántos se me agüitaron? How many of you got sad? Nadie. Amén. Nobody. Amen. Amén. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.